हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तमन को स्वागत। तुमर 5th सेमिस्टर जो नाई कोर भी माने पेपर 5 जोटा रही से जो रही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंद आलोचना जोटा तुम लंग क्वेश्चन 100% आसो एमती बार बार आसे एथर भी आसो आग को भी आसो कहीं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी बहुत इंपोर्टेंट तार लंग क्वेश्चन पूरा बहुत भल भाव आसो तुमको बुकटा को पढ़ी पूरा बहुत भल कि टेक्स्ट पढ़ी कि बुझी सारा पर तुम लंग क्वेश्चन लिखो ठीक अच्छे। तो मुझे तुमको ये एंटायर वीडियो एत सुंदर भाव में बुझेबी जे आराम से तुम मैंने बुझीज यहाँ को तुम मैंने लंग क्वेश्चन लिखिपार किसी प्रोब्लेम ना लंग क्वेश्चन आंसर आसिले आराम से यहाँ को लिख आ भितर बहुत सारा सर्ट क्वेश्चन अच्छे तुम मैंने लंग क्वेश्चन शिखिले सर्ट क्वेश्चन आपे हो बाकी आम सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा अलग वीडियो पूरा सेपरेट सर्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड आलोचना करवा आगे आम लंग क्वेश्चन थोड़ा हो जाए ठीक अच्छे। तो आज एंटायर वीडियो को आराम से शुण बहुत सुंदर भाव में सिंपल वर्ड रे लिखाई किसी कष्ट लगनी आराम से बुझा किंतु बुक रे पढ़ले बहुत सारा कष्ट लगे कहीं सब शब्दर माने आम जानू रीतिजुग्य काव्य अलंकार शब्द तो बुझी होनी ना तो आम एंटायर वीडियो पूरा सिंपली जहाँ लिखाई से तुम प्रथम छंदटी 7 पेज पाखापाखि अच्छे से 7 पेज को एंटायर 7 पेज को आम एत सुंदर डिस्क्राइब करवा जे आराम से लंग क्वेश्चन लिखिदेव यहाँ को तुम लंग क्वेश्चन एग्जाम लिखिपार ठीक अच्छे। आलोचना करवा कौन ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छंदर मूल पाठ्यांश अवलंबन रे श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धामर आध्यात्मिक गौरव चतुर्धा मूर्ति चतुर्धा मूर्ति एटा मुक्ति अच्छी मूर्ति चतुर्धा मूर्ति शैव वैष्णव समन्वय एवं स्नान रथ यात्रार सांस्कृतिक चेतन संपर्क एक सविशेष दीर्घ आलोचना प्रबंध लेख माने सब टॉपिक को लेकिन लिखाई से लंग क्वेश्चन एत लंबा देखा है सब टॉपिक विषय कह जाए माने जिते धाड़ी से लिखाई सब धाड़ी को डिस्क्राइब कर बुझी हूँ देख कौन अच्छे ना हाँ टिके वेट हाँ इंट्रोडक्शन देख कौन लिखा फास्ट ना ओडिया रीति साहित्यर इतिहास रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजों कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एक श्रेष्ठ कल्पना विलासी महाकाव्य अटे। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी तुम जानिଛ तांकर कल्पना विलासी काव्य नुह कि काल्पनिक काव्य तो से काल्पनिक काव्य रे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी संपर्क रे लिखा जाए किंतु ताको लेखिबा पूर्व प्रथम छंद रे से कौन करछंती पढ़िबा देख कौन लिखछंती ना साधारण अन्य कवि माने प्रारंभ रे कौनसी निश्चित देवादेवींकर मंगलाचरण वंदना करिथांती किंतु भंजंकर शैली पूरा स्वतंत्र कौन तार अर्थ ना रीतिजुगीय काव्यर गोटे परंपरा थिला जे आद्य नमस्क्रिया कौन ना आद्य नमस्क्रिया श्री बा वस्तु निर्देश एवं क्वचित निंदा खलादीनां सतांच गुण कीर्तनम कौन ना रीतिजुग्य काव्यर गोटे परंपरा थिला जे प्रथमे कौन करा जाए जेतेबेले जी जो काव्य लिखिबे कवि माने काव्यकार माने से प्रथमे आद्य नमस्क्रिया सेवा तांकर जे इष्ट देवता आराध्य देवता देवी जी भी होंतु तांको से नमस्कार करिकी आगे वंदना करिकी काव्यटा को लिखिबे कि हे माँ कि हे भगवान कि प्रभु जी भी मते आशीर्वाद करंतु मु संपूर्ण काव्यटा जो लिखिबा पई बाहरी सुंदर भाव में मु लेखा को संपूर्ण कर मते आशीर्वाद करंतु ए विषय मु लिखिबी ठीक अच्छे। तो आद्य नमस्कार शिवार सेटा वस्तु निर्देश एवं तापर कौन करेंगे ना वस्तु जो विषय लिखे जो वस्तु विषय लिखे से वस्तु विषय टी आलोचना करेंगे कि काव्यटा यूपर लिखुची काव्यर सारांश या रा विषय टी कहे आद्य नमस्कार शिव वस्तु निर्देश एवं क्वचित निंदा खलादीना सतांच गुण कीर्तनम तापर कौन करेंगे क्वचित निंदा खलादीना खल लोक को किसी निंदा करेंगे ये खल लोक मैंने काव्य बुझापी सक्षम नुहति काव्यर रस आस्वादन करने तांकर क्षमता नहीं से मूर्ख एमती खल लोक मान खराब लोक मान क्वचित निंदा खलादीना सतांच गुण कीर्तनम सतांच माने सज्जन लोक मान भल लोक मान पंडित साधु मान गुण कीर्तन करेंगे तापर कौन करेंगे भल लोक मान साधु बा पंडित लोक मान सज्जन लोक मान कौन करेंगे गुण कीर्तन करेंगे टे भल कह हाँ से भल से ज्ञानी लोक पंडित लोक ये रस को से आस्वादन करेंगे ये काव्यर मूल सारांश से बुझीपारे से भगवान दास एमती विषय किसी
ଭଲ କଥା କହିବେ। ତ ଏଇ ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ରହୁଛି ଏଇ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଶୈଳୀକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଦ୍ୟ ନମସ୍କ୍ରିୟା ଶିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭର ଯେଉଁ ନମସ୍କ୍ରିୟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଲୌକିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି କାବ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା କି ତାଙ୍କର କୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଉତ୍କଳର ଦେବତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କେଉଁଠି ପୁରୀର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ବୁଝିଲ। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଦ୍ୟ ନମସ୍କାରରେ ତା ପୁରୀ ଧାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବା ଆମେ, ବୁଝିହେଉଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦେବା କ'ଣ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟରେ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଘୁମୁସର ରାଜ ପରିବାରର ରାଜସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ହଜାର ହଜାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଯମକ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ? କୋଉ ମନ୍ତ୍ର? ନା ଏଇ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ତମେ କହିବ, ସିଓର ଆସିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇ ସିଦ୍ଧି କରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ହଜାର ହଜାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଯମକ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତମୟତା ଏବଂ ଗଭୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ପୁରା ସହଜ କଥା। ଦେଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ନା ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, 1ରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବୁଝେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଠି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 1ରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ନା କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଟଣା ବା ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଟଣା ମାନେ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଯୋଉଟା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଅବଦ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଅଣିୟସ ପାଶ ଜନେ ଏମିତି ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଛି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ପାପ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ବି ସିଧା ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ପାଲଟି ଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଯଦି କିଏ ପାପୀ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ ସେ ଜ୍ଞାନୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ। ତ ଏହି ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଜୀବକୁ ସାଲୋକ୍ୟ, ସମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ ଏବଂ ସାଜୁଜ୍ୟ ଭଳି ଚାରୋଟି ଯାକ ମୁକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ କୋଉ 4ଟି ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କ'ଣ ନା ସାଲୋକ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଜୁଜ୍ୟ ଭଳି 4ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିନେବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ମହିମା, ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଗବପଦ ପଦ୍ମବାସ। କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବନ୍ଦନା କରି ସେବନ କଲେ ମଣିଷର ଅନେକ ଜନ୍ମର କଳ୍ପାନ୍ତରର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯଦି ଭଜନ କରି ବନ୍ଦନା କରିକି ସେବନ କରିବ, କ'ଣ ହବ ନା ଜନ୍ମର କ'ଣ ହବ ନା ପାପ
क्षय होइजिव। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट कौन अच्छे ना बड़ दाण्ड पतित पावन बाना विषय कौन कहते गोटे गोटे पॉइंट पूरा बुझीचे भितर पूरा लेखक जो लिखिं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी उपेन्द्र भंज लाइन गुड़ा सब भितर एमती पूरा सेपरेट ना ना पूरा गोटे लाइन लिखाई मुझे अलग अलग कर लिखी बड़ दाण्डर बाना विषय पताका विषय कौन कहते महाप्रसाद विषय कौन कहते मंदिर विषय कौन कहते सबको पार्ट पार्ट करके सब बुझापी करदे तो बड़ दाण्ड पतित पावन बाना नील चक्र उड़ुथिबा पतित पावन बाना सारा जगत को अभय देउछि। पुरीर बड़ दाण्डरे जो जीव मृत्युवरण करे से जमराजा नर्क दंडर मुक्ति पाई वैकुंठ को जाए। कौन तुम जानी पुरी बड़ दाण्डरे जार मृत्युवरण हुए से मुख्य मोक्ष लाभ पाती से वैष्णव लोक गमन करती जमपुर को नुह वैष्णवपुर गमन कर जानी तो से विषय भी कवि कहते। तो शैव वैष्णव संस्कृतिर समन्वय काशी शैव क्षेत्र कौटी जानी तुम मैंने शैव क्षेत्र कौटी ना काशी काशी सेठी शैव धर्म शिवंकर ये पीठ काशी क्षेत्र ठारू श्रेष्ठ पुरुषोत्तमपुर पुरी को केमिति काशी क्षेत्र ठारू श्रेष्ठ बोली वर्णना करछंती कवि। कौन ना उपेन्द्र भंज ओडिया संस्कृत उदारता प्रमाण करने को श्रीक्षेत्र केवल वैष्णव मानक धाम नुह कपाल मोचन त्रिलोचन साक्षी सही है। कौन ना कपाल मोचन त्रिलोचन किए शिव कौन ना स्वयं शिव महादेव निजर ब्रह्म हत्या पापर मुक्ति पाइबा एही क्षेत्र रे कौन करुचंती ना कपाल मोचन रूप रे साक्षी होई वास करी छंती के ना एहा हर साक्षी हो कौन पुरी गला बेलू देखिबो शिवंकर कपाल मोचन गोटे मंदिर अच्छे से अच्छी साक्षी रूप से अच्छा कौन ब्रह्म हत्या दोष लगी बोली तो से अच्छी जाकि तो तांकर भी पाप क्षय हो जाता से हत्या दोष से कटि जाता तार माने कौन ना हर आउ हरि शिव शिव आउ हरि जे भगवान दी जन अलग नुहंती दी जन पाखापाखि सब बेले रहती हर आउ हरि दुई जन सब बेले सामान तांको से कौन काशी तो शिव रहती किंतु हरि को छाड़ी से रही पारे दी जन आसिक ये रही बुझे देख तापर ना काशी ठारू श्रेष्ठ हिंदू धर्म रे कौन काशी ठारू श्रेष्ठ हिंदू धर्म रे काशी रे मृत्यु हेले मुक्ति मिले बोली विश्वास करुवा बेले पुरुषोत्तम क्षेत्र रे केवल प्रभु को दर्शन स्मरण एवं पवित्र जलपान द्वारा ही सर्व पाप नाश हो जाए। सेथिपाई कवि श्रीक्षेत्र को सबु तीर्थर मंत्रमणि बोली कहते कौन ना कवि कहते आम ओडी हिंदू धर्म विश्वास जे काशी रे जदि मृत्युवरण कार हुए ताहले से मुक्ति पाई जाए मोक्ष पाई जाए किंतु ए श्रीमंदिर पुरी रे जगन्नाथ धाम रे पुरुषोत्तमपुर रे जदि कहार मृत्यु होबा तो दूर कथा मृत्यु तो हेले मुख्य पाइब किंतु जदि खाली प्रसाद सेवन करदब तार जल अन्न पान करनब टिके ता माटी मांडी दब ताहले तार केते पाप क्षय हो ताहले ता पाप क्षय हे से पुण्यात्मा हो मृत्युवरण तो दूरर कथा बुझी। तो श्री जगन्नाथ रूप माधुरी एवं बेढ़ा महिमा 1300 रु कौन ए 13 रु 22 पद विषय वर्णना कराई कौन श्री जगन्नाथ रूप माधुरी एवं बेढ़ार वर्णना कराई ना रत्न सिंहासन रे विराजित प्रभु श्री जगन्नाथ कोटि कंदर्पर सौंदर्य धारण करिसंती कौन ना कंदर्प किए सबुठारु सुंदर तांको देखिले मनरे काम भाव मनरे प्रेम भाव मनरे प्रीति भाव कौन हुए जागृत हुए दश दशारे मनीष पीड़ित हुए जो कंदर्प को देखती से मनीष मनरे प्रेम भावना आसक्ति भावना आसी जाए। ठीक सेमती गोटे कंदर्पर को देखी गोटे कंदर्प को देखिले मनरे जदि प्रेम भावना आसी जाए मनरे जदि आसक्ति भल पाइबा प्रेम भावना आसी जाए किंतु जदि कोटि कंदर्प को आम देखा ताले मनटा कौन हम भावी पार्छ तो से कहते रत्न सिंहासन जो प्रभु श्री जगन्नाथ बसी था सजबाज हो देखीदे गोटे कंदर्प कौन कोटी 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 कंदर्पर काम तार प्रेम भल पाए भावना आपे आपे आसीज से जगन्नाथ को देखिले कोटी कंदर्पर दशा भोग मनीष मस्तक सुवर्ण किरीटी एवं कानरे मकर कुंडल शोभा पाउछि कौन जगन्नाथ यहाँ सर्ट क्वेश्चन आसो मस्तक कौन शोभा पाउछि ना सुवर्ण किरीटी शोभा पाउछि एवं कानरे मकर कुंडल जगन्नाथ गोटे
କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୀନ ଷ୍ଟାଇଲର, ମକର ମାନେ ମାଛ ଷ୍ଟାଇଲର ସେଟା ହେଇଥିବ କୁଣ୍ଡଳଟା, କାନଫୁଲଟା ହେଲା। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ବେଢ଼ାକୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ମନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପରିକ୍ରମା ବା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ ତାର କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଅଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଟିଯାଏ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କଲେ, ବୁଲି ଆସିଲେ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟ, କେତେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କେତେ ତପର ଫଳ ମିଳେ ଜାଣିଥିବ। ତ ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ଅଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଟିଯାଏ। ତ ବାହାର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା ପତିତ ପାବନ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ପତିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାପ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି। କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଛାନ୍ଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶେଷ ଭାଗରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗାଧେଇଲେ, କ'ଣ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସେବକମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂପର ସୁବାସିତ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ପୁଣି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ ନୁହଁ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଚାଲିଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ନୁହଁ। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବୀର ସେନାପତି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ପହଣ୍ଡି ବିଜେର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବରଂ ବି କ୍ଷେତ୍ରର ବୀର, କାହିଁକିନା ସେ ବଡ଼ ନା, ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବୀର ସେନାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁମାନେ ରଥ ଉପରେ ଆସିବା ବେଳେ ଭେରୀ, ମର୍ଦ୍ଦଳ, ତୁରୀ ଓ କାହାଳି ଆଦି ବାଦ୍ୟରେ ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପି ଉଠେ। ରଥରେ କେମିତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜୁଥାଏ, କେମିତି କୋଳାହଳ ଥାଏ, ସେଟା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଦେଖିଥିବ, ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ କେବଳ ନୁହଁ। ରଥ ଚକ ଘୁରିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଧୂଳି ଉଡ଼େ ତାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହରିଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ ଅଟେ। ରଥ ଚାଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ରଥ ଚକ ଘୁଷୁରିକି ଘର୍ଷଣ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼େ, କ'ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନା ସେ ଧୂଳି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼େ ନା ଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେ ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତାକୁ ହରିଚନ୍ଦନ, ହରିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର, ହରିଙ୍କର ଦେହର ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେଲା ପରି ଲାଗେ ସେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି। ବୁଝି ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା ପ୍ରକୃତି ଶୋଭା ଓ ସମାପ୍ତି। କ'ଣ ନା ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୋଭା ସମାପ୍ତିରେ କେମିତି ସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ। କ'ଣ ନା କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ନୀଳଗିରିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୀଳଗିରି ଧାମ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ସେଟା ନୀଳଗିରି, ଆକାଶ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ, ପୁରା ଉଞ୍ଚାରୁ ଦେଖିଲେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ନୀଳଗିରି। କାହିଁକି ଗିରି, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ଗିରି ମାନେ ଯା କ'ଣ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ, ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦୂର ଯେମିତି ନୀଳ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ, ପାହାଡ଼ର ପଥର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନୀଳ ନୀଳ ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ବହୁତ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପଥର। ଠିକ୍ ସେମିତି ନୀଳଗିରି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। କାହିଁକି ନା ଗିରି, ନୀଳଗିରି, କ'ଣ ନା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ନୀଳଗିରିକୁ ଦେଖି ଆକାଶର କଳା ମେଘମାଳା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଜଳ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଉଠେଇଥାଏ, ଜୋର ମେଘ ସବୁ ଭାସୁଥାନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ପୁରା ଉଳିକି ରହିଥାଏ ମେଘ ଗୁଡ଼ା। କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯଦି ବାଜିଯିବ ପର୍ବତମାଳା କି ପାହାଡ଼ରେ, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଓଜନ ହେଇକି ଝରିକି ସେଠି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ତ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ କଥା, ଯୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ପର୍ବତ କି ପାହାଡ଼ରେ ସେଇଠି କ'ଣ ହବ, ବର୍ଷିଯିବ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କଳା ମେଘ କ'ଣ ଭାବେ ନା ପ୍ରକୃତିର ଏଇ କଳା ମେଘ କ'ଣ ଭାବେ, ୟାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା, ଆହାରି ଦେହରେ ବାଜି ହେଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷିଯିବି, ମୁଁ ବର୍ଷା ହେଇଯିବି। ସେ ଜାଣିପାରେନି ଏଇଟା କଳା ପର୍ବତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୀଳଗିରି ଧାମ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଆଳୟ। ତ ଏଟା ପର୍ବତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମେଘ ମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବାଟ ବଣା ହେଇକି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଭାବନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା କଳା ପର୍ବତଟେ, ଆହାରି ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ମୁଁ ଝରି ପଡ଼ିବି ତଳକୁ।
से कथा लिखाई। तो छांदर शेष पदरे भंज जगन्नाथ कृपा को यही काव्य लिखिथिबा कथा कृपारू यही काव्य लिखिथिबा कथा स्वीकार करी कौन ना शेष जो प्रथम छांद लिखि शेष लिखि कि प्रभु जगन्नाथ कृपार कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी लिखी कृपार आशीर्वाद में लिखिपारि से स्वीकार कर रसिक सज्जन मानकर मनोरथ पूर्ण होबार आशा करिसंती। से कौन आशा कर रसिक सज्जन जो मैंने पाठक ये कोटि ब्रह्मांड पढ़े सुंदरी पढ़े तो सहीटा पढ़ले रसिक पाठक माने जो माने ज्ञानी रसिक भगवान को प्रेमी जो माने से माने तांकर महिमारे तांकर प्रेमरे लोतपोत हेबे तांको प्रेमरे से माने कौन हेबे मनोरथ तांकर पूर्ण होबा आशा पूर्ण हेबो बोली से भी भिक्षा करछन्ती भगवान को। उपसंहार बा कनक्लूजन कौन ना परिशेष निश्चित भाव कहुए जे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छंदटी केवल एक साहित्यिक सृष्टि नुह बरं यह ओडिया जनसाधारण संस्कृतिर एक अमूल्य जीवंत स्मारकी अटे। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज निजर शब्द साधना भक्तिर चमत्कारिता बल श्रीक्षेत्र महात्म्य को चिरंतन करी गढ़ी। आशा करे पिला माने तुमको वीडियो बहुत भल लगी आराम से बुझी पूरा क्लीयर हो तथापि भी जदि तथापि कहार जदि क्वेश्चंस अच्छी मत निहाती कमेंट्स जनइब। बाकी रहा आम एमती सब टॉपिक रे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आनिबा तेणु निहाती अपडेट पाइबा जानिबा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। रहउछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।